बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी कभी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करने पड़ते हैं, आप यकीन माने कि रिश्तों पर से एतबार उठना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने बहुत प्यारे रिश्ते दिए और ये रिश्ते जो है बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तनबीह भी करती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप बहुत समझाती हैं, तो मैं समझाना बाद में कर लूँगी। मैं पहले वाक़ये की तरफ आती हूँ। ये वाक़या जो है ये इस्लामाबाद के करीबी इलाके रवात में पेश आया। बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। एक खातून है, मुख्तार बीबी इनका नाम है, और ये जो है ये 7 बजे के करीब हॉस्पिटल जाती हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। इनको अपने इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल जाना होता है। ये जब हॉस्पिटल में होती है तो इनको इनकी हमसाए का फ़ोन आता है और वो इन्हें कहते हैं कि आप बहुत जल्दी घर पहुँचिए, आपके घर में एक इमरजेंसी हो गई है। ये कहती हैं कि जब मैंने ये ख़बर सुनी मैं परेशान हो गई, मैं डर गई। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है कि मुझे कहा जा रहा है कि फ़ौरन से पहले घर पहुँचें। वो कहती कि जब मैं अपने घर पहुँची, मैंने अपने घर का दरवाज़ा खुला देखा, घर के बाहर लोगों का जमघटा देखा। मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपने सुतीले बेटे को वहाँ पर खड़े हुए दरवाज़े पर देखा, और जब मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर थे जो मैंने कमरे के अंदर देखे। कहती है कि मेरी बेटी जो है 15 साल बेटी, बिस्तर पर उसका बेजान जिस्म पड़ा था और उसके गले में रस्सी का एक फंदा था, और मैं उसको देखकर मैं हैरान और परेशान थी कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इसे सही हालत में घर छोड़ कर गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो ये इस हाल में है। इसे किसने मार डाला? इसने अपने बेटे से सवाल किया तो इसके बेटे ने इसको कहा कि जब मैं कहीं काम पर गया हुआ था, मैं जल्दी वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसके बेटे ने अपनी माँ को और पुलिस को, दोनों को यही बयान दिया कि जब घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो मैंने धक्का मारकर इसको दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़े को खोलने की कोशिश की। कहता है जब मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ, तोड़ कर अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने इसकी लाश जो है पंखे से लटकती देखी, और फिर उसके बाद इसने इसकी लाश को उतार कर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके मुताबिक माँ को शक हुआ, क्योंकि ये बेटा जो है ये उसका सुतीला बेटा था। उसको शक हुआ और उसने पुलिस को अपने खदशे का इजहार किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, इसको मारा गया। इसके हमसायों ने बाद में ये एक बात बताई कि हमें इनके घर से थोड़ी सी चीखो पुकार की आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। हमें अंदाज़ा नहीं था कि घर के अंदर क्या हुआ होगा। हमें ये भी नहीं अंदाज़ा था कि ये चीखो पुकार किसी मुज़ाहमत का नतीजा है। ये शख्स, ये जालिम शख्स, इसने ऐसा क्या किया इस लड़की के साथ? इसने सिर्फ इसको मारा नहीं, इसने इसके ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद इसने क्या कुछ किया ये ज़रा सुनिएगा, क्योंकि इस शख्स ने अब ख़ुद पुलिस के आगे ये अपना बयान दिया है। अब मुख्तार बीबी जो है उसने जो FIR कटवाई है उसमें उसने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। ये 3 बेटों में से ये जो बेटा है मेरा, ये सुतीला बेटा है। कहती है 2 मेरे बेटे जो है वो मुल्तान में रहते हैं, जबकि ये बेटा यानी कि अजहर जो है और मेरी बेटी निमरा जो है वो इधर रवात में मेरे साथ रहते हैं। वो कहती है कि मैं सुबह 7 बजे के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली और अपनी बेटी को मैं और अपने बेटे को घर छोड़ के गई। अच्छा, अब इसका बेटा कहता है कि मैं तो काम पे चला गया था, मैं काम से वापस आया था, लेकिन ये कहती है कि मैं अपनी बेटी और इस बेटे को घर छोड़ कर गई थी। लेकिन जब मैं बाहर थी तो मेरे हमसायों का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे फ़ौरन घर आने के लिए कहा कि इमरजेंसी है। जब मैं घर आई तो मैंने निमरा को बेड पर मुर्दा पाया, और मैंने कोर्ट यार्ड में अपने बेटे को, यानी कि सामने जो सहन था उसमें अपने बेटे अजहर को खड़े हुए देखा। अजहर ने मुझे बताया कि वो काम पर चला गया था और जब वो घर आया तो उसने घर को अंदर से लॉक पाया। ये FIR का मैं मतन आपको पढ़ के बता रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे बताया कि मैं घर के अंदर जब दाखिल हुआ तो मैंने इसको रस्सी से लटकते हुए देखा, सीलिंग के साथ। वो कहती है कि मुझे शक है इसके ऊपर कि इसने मेरी बेटी को इसका मर्डर किया है। उसके बाद पुलिस जो है पहले तो इसको डिक्लेयर किया था कि ये खुदकुशी का केस है, लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर सी बात है अपना एक तफ्तीश का तरीका होता है, कुछ हमसायों से बातचीत की गई, कुछ इनके रिश्ते के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि बहन और भाई का रिश्ता कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा था। कुछ तलखियाँ थी घर के अंदर मौजूद सुतीला बेटा होने की वजह से, और उसकी वजह से ये बहन और भाई जो इनके दरमियान कुछ तलखी थी। उसके बाद जब मज़ीद चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, जब बच्ची का जो बॉडी है उसको जब उसका मुआयना किया गया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ, बड़े खौफनाक इंकशाफ हुआ कि बच्ची के साथ, इस लड़की को मारने से पहले इसके साथ ज़्यादती की गई है और इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। उसके बाद जब इस लड़के से सवालात किए गए और ये डर गया और इसने फिर डर कर सब कुछ बता दिया। इसने क्या बताया ज़रा ये सुनिएगा। इस घटिया इंसान ने, जो कि इसका सुतीला भाई था, भाई का जो रिश्ता है उसको इसने किस तरह से नापाक किया। वो कहता है कि मेरी अपनी बहन के साथ बनती नहीं थी और मैं इसके साथ किसी बात पर मैं गुस्से में था
مجھے غصہ آیا, میں نے اس کو غصے میں مارا. کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا مارا کہ مار کے میں نے اس کو دھنک ڈالا. اچھا, اس لڑکی کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات بھی تھے اور پولیس انہی نشانات کو دیکھ کر تھوڑی ٹھٹکی بھی تھی کہ خودکشی کرنے سے پہلے اتنے زیادہ جسم پر تشدد کے نشانات کیوں ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بعد مجھے بہت شدید غصہ تھا, استغفر اللہ, اور پھر اس سے اپنی جو سوتیلی بہن ہے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اس نے اس کا گلا دبا دیا, کیونکہ اس کو اب یہ بھی ڈر تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بتا دے گی. مارنے کی حد تک تو کہتا ہے کہ بات ٹھیک تھی, لیکن جب میں یہ کبھی فیل جو میں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ خوف تھا کہ اس نے اگر اپنی زبان کھول دی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا, اور جو میری ماں ہے یعنی کہ جو سوتیلی ماں ہے وہ مجھے چھوڑے گی نہیں. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا گلا دبا دیا. کہتے ہیں جب میں نے اس کا گلا دبا دیا تو میں تھوڑا خوفزدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد میری ماں نے واپس آ جانا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک رسی لے کر اس کے گلے میں ڈالی اور اس کو میں نے اس طرح سے اس کے گلے کو میں نے زور سے کھینچا. اچھا, اس نے اس کو سیلنگ سے لٹکایا, لیکن صرف لمحوں کے لیے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ بات بھی آئی کہ لڑکی کی جو گردن ہے اس کا سائز تبدیل نہیں ہوا. جب بھی کسی کو اگر سیلنگ کے ساتھ اگر کوئی لٹک کر خودکشی کرتا ہے تو ایک تو زبان باہر آ جاتی ہے, اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گردن کی جو لمبائی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. ہم نے بہت سے کیسز رپورٹ کیے جن کے اندر کوئی بھی شخص جس کو سیلنگ کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے تو اس کی گردن جو ہے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر پولیس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گردن کی لمبائی میں اضافہ نہیں ہوا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے سیلنگ کے ساتھ لٹکایا ہے, لیکن پولیس کہتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کو صرف رسی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا گیا ہے, لیکن اس کو لٹکایا نہیں کیا, کیونکہ اس کی گردن میں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آئے جو لٹکانے کی وجہ سے واضح ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو بیڈ پر لٹا دیا اور میں نے باہر جا کر شور ڈال دیا. اچھا, باہر جا کر شور ڈالنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا سین بنانے کی کوشش کی کہ گویا میں دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا ہوں, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے شور ڈالا, ہمسایوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے پھر میری والدہ کو جو ہے فون کیا, اور اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے پورا پلاٹ بنایا. لیکن اب ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیس میں نے جہاں پہ سالو کیا تھا ہم نے, اس میں ایک شخص جو ہے قاتل جو ہے صرف اپنے جوتوں سے پہچانا گیا تھا. کہیں CCTV کیمرے میں اس کی شکل نہیں آ رہی تھی, لیکن اس کے جوتے جو ہے جو اس گھر کے باہر دیکھے گئے. اس کے بعد 2-3 لوکیشنز پر, اس کے بعد ایک بس اسٹاپ پر جہاں پر جا کر اس نے اپنا نقاب اتارا, وہاں سے اس کو ٹریس کر لیا گیا. تو جو سسٹم ہے ہمارا پورا کافی ایڈوانس ہے, اور اگر قاتل کو ڈھونڈنے کی خواہش موجود ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قاتل اب اس زمانے میں, اس ٹائم میں, اس ایرا میں وہ بچ پائے. تو یہ شخص جو ہے اس نے اپنی گھٹیا خواہش اور اپنے غصے کو جس طرح سے استعمال کیا, اب یقیناً سزا پائے گا, لیکن ایک لڑکی جو ہے معصوم اپنی جان سے گئی. والدین کے لیے ایک پیغام ہے میرا, خاص طور پہ وہ مائیں, شاید میری اس بات سے آپ اختلاف کریں, لیکن جو بیٹیوں والی مائیں ہوتی ہیں اگر وہ دوسری شادی کرتی ہیں تو اپنی بچیوں کی بہت حفاظت کریں. اسلام میں بالکل اجازت ہے اور کرنی چاہیے, حکم ہے, لیکن آپ اپنی بیٹیوں کی بہت حفاظت کریں. اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جائیں, جانا ہی ہے تو کسی کے تحفظ میں چھوڑ کے جائیں. رشتے بڑے نازک ہیں, بڑے مقدس رشتے ہیں, لیکن جس طرح سے پامال ہوتے ہیں تو بڑا خوف آتا ہے جب یہ ہم واقعات سنتے ہیں, اور تنبیہ کرتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.